Women Ministry at Connection City Church, Kilimana Mafi, o ilope e bakai mai i ope o ma o falaia ke te koe fa pito ai aho o e ngai fae ai Connection City Church ma o atu ai talamonu ke te koe fa osi o tau aho pe foki ke tu fuikama ki Australia. Dai manaki ke o mai talaloto po pa talaloto a ko ni ka buhinga ko firma ofrava me Australia o ofalahi ke te koe o ma talamonu ma lotu te mo ma ha sabat fae ta puasi mo kresi ai fa osi o tau aho fie to fermari ko ni ke ta dal ma ba fa fa fikau o Ignite Church Ignite sioneria sa pe ke no hoa Velomani, mau fie kau katato mo ai au. And a special welcome also to Belinda and your husband, and to Belinda's sister, whose daughter Ria is in our Sunday school. And I messaged Belinda to make sure she brings her sister today because Ria had made a message for her on a canvas in the Sunday school, and I didn't want Ria to be disappointed today that her mom wasn't here, so she could present her with her gift. Thank you for taking time out to join us today. O fie whamalo ke komite a women, honga pito ke te au mo bai whenga mari ke bai wholofola, o ilo pe mo amanaki mai ke te au, koi a honi na ufoaki ai whanga maria koe ni o kia e kutama o whai whekau i tonga koe tai toi osu hea pia koe ta pume fisi pia o i heni pe e whoki pe he wike kaha u koe wike kaha u koe sapa te hoko mai o tau ia e tau malanga makehe a tau tolu he sapa te koe te whine palofita. We've invited her to share with us next Sunday. So there won't be any chance for my nephew to share the word with us. As we graduate in November, we have to pume fisi, foki kitonga, wetau ake ke tokoni have to tapu. Unfortunately, kutoko siki kau ngawe. Kihe Assemblies of God atonga ko ia kung tarilui ai tango fua ke ui ai komiti lai atonga ke au o ngawe whawhawhikau i rei mātua o whenga tama ki ngawe babao ko ia o ku whoki ai mono ki whamiri ki babao kakata ngawe he mahi he sabat whaosi o mahi nani. So it's a joy for me, it's a pleasure. I haven't had the privilege of being blessed by my nephew, but it's a joy for me to welcome. Please put your hands together and welcome Whaikau Tevita Tokeloa Mei Lotoni. Amen. Oleh ibu bapa tahu, kita memakai macam nasional, sama lagi kita nak saya mari offer. Porque nós a tarde que nós toque com o que nós falamos
Te pawako pe me fola. Ma whamana tua i he ahoni kai tau anga nai whae. Na moni e tua he kai lava ke pawanga to tongi ma moku waki ma whae. Rea po e whawhetai me whamaro. O loke te kuhunga whafola te mau whanua i he whawhini. Tuke mau hu kaunga kau katope. A tāhu mau loto he me te rea me te mau mau. Ko ngā pe o whanua e mō i mau te ai. Ma whakake e reka lelei ma langa na ni mo wha susu ma whamaro. O whatape a whiwa e o toa i e tau te o toa. Whatape ki whaiwhekau ka māne kuate. Whakatap ki hau tamata i ko tope. At whaat makehe ki si ngai whae. Pea whia lahe pito i ke whaina maare koe ni. Aga mea glave ki ai amu andi i ke esha fini. Koe osi be me loki a ko lahe ilo ma ke wholofola. Ka ke experience ki he ngā ore ai. Ka ko fa malo ke iki ko na ko neu ya ko fai na ka ya amana ke ba ke e iki fai. Na fa ka ka ke foki pe ki tonga au ia pe ka pu. Fa se o fa na mari ke ho ka te ako. Ye ko mo fa ta tau ke u ya iki ke te o ke nga fa ya. Ka ka dai me fa ya u ya iki pe fa ta ri o ya. Fa ta ke iki. Sai fa e ko mai o fa la he pe motor. Malo lo fa e wa fa ta. Gua be dia ahoni hangai gua lo tu na fai kau. Siso wes pakai. Hang mo hilo kata be fai kau sami munna. Ke anggol o si sami be ko kan fai. Ni ngwa ko ini si ko felo. O ye kita ai na sami na hungai pa ke ni be te. Ke fenga mari ko to be ko ma wai ke ma ba flo ko be ta po ke dia. Pa fida ke ki. Kau lagi faham kita follow loa, faham kita mau apa yang kata kita mau kita follow. Nah kalau tu hari kita follow, kita ni nak omai anti kan kita jauh kita pakai follow. Kau telah ni dia. Kau siapa tu ni yang ngai Kau lagi faham saya faham alu, kita pakai follow kita siapa tu pakai lah kita ni kita kan. Bila dia tu lopi ai, itu kan aku ai. Bila hanya tangi ai, kau tu kita tangi ai, kalau kita pakai follow. Kalau kan dia tahu fanu okey ia fini. Itu yang laksam bila aku pebe laksam bila osilere kau itu kata aku topi. Dan mau kita lano tu ia fini. Yo mau apa itu wai mau ki manu ke host. Bukan itu aku topi tu pakai host kita heka kita alai kita tamai tu lagi. Kalau kamu pe host pe heka di osilere pe host tahu. Kadang kau berhadap laksam bila osilere pe tu kalau hai ni dia. Osha o whakakaka ke katanon ke ana mo penina. Hangi ke bhai na fai fai go. Ane u fai malang ane u malang ngai fai ane u fitu na mau yai. Te malang mai de ben of ka malo ke o tua. He will confirm ya de bhai fai go ne. Ko fe ka ubia a ko. Ka wa ya ka via te mo aki bo i fe vinu pe no fa ya. Ko fa e mo ni. Fa vida i ke. Fa vida i ke. Tahu yang mai fai na fanya mari pen lagi alu le ibe i fatongia lagi fai ho ko fai. Ne ngai pore lagi fo mai ya. Pa fida ye iki. Ko le rock sami wala ba no ula ki te da wala be suno hiba ki be suno taha. Ka venga ko mai ya te ka tolo i he fini o ben no faria ko fai mo oni. Ko ba mo flo ko ke ta wala fa ta mai i fini. Ua tolo. Karena Tuhan ke anak hili nak kai moin isailo. No foi tão lá por ir lá e o fiquei pouco o fare o senhor. Karena mama hilang ni no lang mari no lot yo. Tang hilang. Karena foi aí a sua capa de soba. Capa ko mo oni te afio mai ki mama ki ha ka na. O mana tu ia o. Ke ka ngalo ka ka na. Porque fogo que eu cau na lá ai tamba. De fogo que se joga e a cotoa ele mo. E aí ele no bulu. Fogo vida aqui. O teu pula bem tu tá com tu tá lá no a fe fini. Ai mari ko na tanga ta ni na no bari na to ko wa.
fai heni. Si fai tonu ngai fai taha heni fai tonu. Ka fai taha na no fo veia. Olau, pe no fai ka tanu pe manuki pe ke to ta ko ni. Ngai fai. Imo pe fai fono wa ki mo wa no to ko family ka to fo ki me ha. Dia kon ta ki ne fai he taha ngai ta mai ke dia. Hoa, garen yu hoa. Ko mau. Mo fa ka ofa, mo ho ka te nga we le. Ai fai kau, e depende me ko fai. Dan mo ni ri ka fa no wa i o ta fo wa ko abi afa fini. Afa dai ke. Dan mai ko no fa no fa fini ko na no fo fa ka ta ka me mo no ko ni me. Ko ri ke na ka. Pero não vai dar novo, vai a botar bem no ar, vai dar fui lá. Tá novo, só logo ni. Na eu falar yang atam kata ko ni ya ana. Ka ko hono polo pare ma. Hena eu to mama hibi vine ko ni. Kami nak fatong ai ni ndaka gitu vine ko ni ke lao. Ke le ya tu ki vine ko ni taha. Peteni alo kumi hol ha uhinga. Ko fa ka ko lagi ko mega kita tolo i vine ko he. Tanya ke fiang ngai mengai palo pare ma pe mo ui. Na tol ko ni ka fine mo ke te ke ma ko. Ke ha ka tanya te ke ne musi. Ka he ke te fo wa ui ai. Ka ko fanga ma ri fo os fano wa we ngai putu lai. Ai tangi ai fa na ko na tangi ni. Fa e de re mai. Fa e de re mai ke ma tolo. Ko no palo pare ma ko ma lo. E fa na ka ya tanya fa fe ke fano ai. Ki ho fa e ahoni. Ko tai mini. He gula yang ngai ko la le o kune puke ko ne fa mu ke ne pasi ke te koe. Amen. La yang ngai au si a kune fa mai de mo ui, o ne fa am ke au si la ia. Ko no ma tai mini wai ta ria tong ne, ko ngai fu mo ri tonga ko na ko osi. Ko mo ri tonga ko ha ta pe nei fa na we au. Oi be tai mini ko no fa no munda ke fa no me ke fa. Ko ve dai ke ki. Kalau kamu mesti nemui, aku akan mari ke fanong yang awak kefai. Kalau nak kau ditamai pela kata bukan nak nak fai manu ki kau ni. Ilo hai fefine kau ni, ami akan nefai. Sometimes it's easy for us to talk about. Ako tayo tau fo ai he mira ko ya. O femela le ya ke tau fakau kau, pe tau sio pe tau algi pe tau algi he, pe tau algi mo pe tau algi mui, pe tau ma lom he Facebook ka ke alga ile mama ni. Ta mai fe fine ko ni, la ko ile fe tu ke algi ai, te alga ke fara si ko. Amen. Ye fo no me ka ka isleri. Na kata mi ispite. Pe fe ka ho to ke mo se ke la mai thapa ni kari. Ya tanga me ngai phone ka ding na tol ba amana pila ya nga to ta isleri ko to pe ko tempare te alga fa ai a ho fa mo le te to ku mai no na ha ka isleri ya ha ka konga ko ni pe ve vine ko ni ko ana he ka tu te ala ba fe tu te alga ko to to si ho pa amen ko ha ne ku ke fo wa fa e ilo fe tu ton ke ala dia amen Malu peti ke ko best friend tawe ma alwa ke ihe ako ha pani ko mama ke alpo sia ke one day den lama ki ko ke alu ke sisu alu ke lo to ke alu liling ni ha amen la ve fa ta ngai fa ya ne ko mama langa te fe ke tu yesu na tu ana ya ke tai me mama hiyo ko ke ne te ha ya ilo ko tau lo fu e mama hi pa ko tu ko fe ne ko ni ko yo yo honore o yang mahal ni batang la itu kona. Kau tanga tabe ka kau kau. Tapi tanya hal na fo kau. Kai ke ilu kau kau tang la itu tanya ko ya. Ai mama you fo fe fe. He kau pa a ke kai isu ri hange ri ya. Fa mala ia ya ka. Ya mala ba ke tu mi ho abe. Ai tanga ta ka ba ke han aku. Ya kau itu kan dah faham nane ilo faham ke alu kiai, nane tu dan alu ke faham si ho. Amen. Singai faham ini berfini. Kamai berbeza ke tu ngan kalau umur fini mui. Faham halau tahu hak mak bermuk mui. Kau gaya faham ni ke faham. Ya tapi nane alu faham ke faham
na ne ka ki alu pia tau tu no ai ai na ka ki alu pia o whakakau ngā kau pe na ne alu te paneli ling na ne tila pisinisi pe moi otua whakarea i he pesi hono hongo furu pe na e lotu ia i ka ngata hene ilo e whaitu ke alu ki ai kala mai na e lotu ia kala mai te vita ia rea koe ene kau spai ene kau so tiapo ene kau tamai o iki te vita Hame ke toki tua ki o lunga, pe ke kai ke te au kai. He ko mate tamasi. Tange te vita ia. Hei kai te blawa whakafoki mai tamasi. Ka te blawa o alu ki ai. Singai whai. O kai rea malai o lo tu. Hei kai te ke lawa ko taofi rea e ka kai. Ka te ke lawa ko whai e mea ki ai. Ngai tamai. He kai te tawa to taofi rea ma ni ke te kau tolu. He kai te ke lawa taofi rea mea hai ke te koe. Ka te ke lawa ko whai e mea ki ai. Ka whehu ki ko hao me te ke whai ki ai. Te ke lere ke whamaui, te ke takia ke whamawanga. Ta mai me whine koni, koe ku mamahi a aku ia. Koe whai spaceship o ia kai te lawa e hata puni, koe ku alupi ke rotolotonga. Koe whanai ki eiki. Ka ke hau ke heo pena, ke mea pena, ko hata hau ke ha mamahi ke whau ai. Ha whai ngata au ke peke kei te lawa i hata. O kure meni whanawhanga te kau tōru. I malawa ia. Tanu ko pene whai si sui neng hei tano whakatata, i kai mahino ia ke kakai, to i kai mahino ia ke kawapunga. Nana mui ofi. Ake tangi si su, ka mea ko ke malawa i tangata, ko malawa i atua. Ko whita i heiki. Rea na whai e te vita, hei kai te lawa ke whakafoki mai e tamasi, hei kos mahino ke teo e toko i he otua. Ka te lawa au o alu ki ai. Te ke lawa i koe whai e. Te ke whai e mea. You can't stop what people are saying about you, but you can do something. Yes. Hallelujah. Hallelujah. I kai ngatai, alu ke whare o sione, alu ke whiru nipa ni alu. Ia tohi e kso kasi pai hono kua. Lawa e tala noa kani whikaka mo e whae a Moses. Ia whakarengi he tau pāki, ko soka hapesi. Ia pāki e te pāki whakau, ko soko pete. Pehe tangu ne whanau mai a Moses, ne wakai e whewhine ko ni kia Moses, o koe e mea o kumari kehe tamasi ko ni. O sware a mea mea, o sware mo e lone ia. Ka koe tamasi o ko ni kumari kehe ia. Ka pati ke hata ni ma ke lau, tamai ne wakai o kei o ku whaka ofa ma kehe tamasi ko ni. Ai kina ilo e koe tamasi ente ni hana whae whakatawa ataina. Tamai me whae, ke me koe tamai waki whanai ko toru. Na ke lau toi pule ala. Koe tau kotongi ia, koe tau lau tu ka tina toru toka, ka tina tole whola e o tua. Who knows? Who knows? Rea pule ake whisi, you just don't know. All you can do is play your part. Play your part. Dai mila hu tau ma fo, whengai e tau whanau ke liliu he anga e tau rea mo tau iwi mo tau poto. Ka po is whakai no hino mai pehe tohi ka te kauto. Ai whatongi hangi tau whai ki e tau whana. Taha rea e kau tangata he lo tuna ne te hei. Whaarea no no fuha ke te ia. Yes, your time is stinge ausio. Koe rea e tamai kani. Koe peheni e ngā hu e. Rea ko peheni e tau tuma hese a. Nga ka whi mori tonga. He ku taimi he mea ku tope. He taimi he mea ku tope. Wha whita ki hei. Hoko me ke poina no whika tolu ka tika tolu. I kai ngata hene iwa whi tuke alu ki ai. I kai ngata hene alu ka ipa ne whai ne lotu. Kana ne te whai hene whuakapa. Koe o tua whuakapa e ka tika tolu. Whewheho whuakapa e iwe whi. Pepe tangi na ke fufuatari a sisu, na ke tangi e ori tafi hono ta ofi koi, ia ke uraki ofa koi ia makehe. Ka te tuka ke ta roto te ke lave ki ai, e tangi ne whai he lau mario e ke mea ka te koi, na ke fiu mamak pene ka fiu foki pe me ori ta. Ke o tua ia fuakawa. Ke whine kone whai fuakawa. E o tua,
Ia fio e ko whakamā. A fio e ko ngari whare. He lau i au te kakai. Ka koe te taha ke ko whare. Ka koe ni ko whai e whakawa te mo koe. He ko ila te manu i a koe tari ke palapare mā. O ki hola tolo tonga ka ko whai e whakawa. Ka ke whaki mai. Te toi whaki atu. Amen. Yes. Ai bila ko ta fo pe par bela ta tang e mai e. Ko ta no ta lota e ki. Ui human ta no ka ngao lo ki to de. Ki ma lo ko ta ha ha e finga ko ni ko ta pa ki da to e ki. Ka mure mai a ana i me fini. Ta ko fa fo ka. Pe fi o no ta pa ki ya fo ka ko ya na ma ke ya isina ke ta ni ko ya. Ta no ka fa to ta bu pe ko fa ma fa muy be ya. Dia ko ura balon fita abi. Ta mo ka jimna na fa esa miula na makke. Di mo ke alo ise ke tau ko ke ya Samuel. Ke fai a fa to ni ya. Fina lo ke so. Ke Samuel. Na ko be ni he na ye fai. Na le fai fu ka. Amen. Kata ke ka tu ke fa ki ta lo to na tu pa ke ko fina ki pe na ma o mo. Gue sih kan agak ada lagi, kita kok sih fai. Kadang kita mau tuh pakai koyak, tapi dia mereka tuh pengen ke nak orang fai nak fili. Mau ini kau tuh angkot mau tak pergi ulang siasi. Kau fai mata lagi dia fai he eki. Alah ke biar kau mata ke fai dong elo tuh, aku kehe dia fai fili, hawa ke fai. Alah ke fika hawa, hawa moya. Alah ke me fika tolu, hawa kodogi. Ya lah yang dia nggak fai. Dan kau tahu orang mereka fai kawan di Holonga, lagi London. Kita ni kau yang kata kita jadi tanah kita pergi ke fai yang dia. Kita ni kau yang mau aku, lah ye fai. Anda tu kan mahfuz me yo ololo. Dengan me otai, dengan me vai mafana, tapi kau ke alo avik apa fai kau. Tapi ni kau hola, fai yang alo avik. Kau tek ke fai alo avik. Hau mereka dah ni kau mereka ke mo. Aku tapi kau atur mereka ke uang mau beli. Aku uang mereka kau sih. Tahu tu, fai nyata mau beli hau dia hitam sangat fai. Aku mesti lah fai. Kau ni ngawin tu alo avik. Alang ka fai kau viola. Alang kita mata fai kau tak fo. Kau nak orang ngoto kau ngak kai pe ke ui lau ya. Ia ya tak aku na pe mo kamu na muna dah ni. Dia ni mau ke mo ui ne ilo. Kau nak lo to ke alo ngai fai kau. But remember, dad always the boss in the family. Dia ke tamai ke alo ya aku. Dia kau fai aso se ke lava e aku. Mo tala pe ke fai ko kai. Dan dia sini dia ayah. Tak kau tu ya ye palan dia otau tu makai dia. Malu lo sini iki wafta taha. Mau hoa wafta taha waktu. Fai aku wafta taha. Ya kau tu lelai mau pe for tu ai. Kita tahu kamu tu wah. Hak kita. Ya kau ose aku, kau ke forma tala ke waktu. Kau tu ngan itu kau hak kita. Apa tak iki? Kalau kalau no ketika tolo ihe fini, kalau mau fini mui betul kata tu, oku ya ye balani ai okwa ma ai toko tah ko dobe. Tapi tak jadi. Tadi nari apa ye tu kan balang lagi. Ihe kemina fai ibawa. Nak kaki futu to ya ke mau ingat mari ke dia. Fakak kau tahu ya dia ala feng hai aku, hekute ke tamai dia. Karena pagi orang itu ayah dah, jiwal waktu fisikal, kita fisikal. Fono kat fisikal, tu waktu nak waktu kifengat ada lagi beberapa fisik. Nabi USB, alo ke SPBC. Osik tak awak bak fokin mai, faham tak lah kau nak faham tak? Stok kau tegi aku kau yang mau lagi beberapa pakai fokok kita mau ke elah kau ni, tegi lama lagi beberapa. Mau pergi kamata, faham apa yang aku? Oh seperti lelaki bagi sisi oh mama ame induk mama mengajak tak fai ofon nak visi mama nak kita ya ayah ke sini tu kau tak fai ofon dia kau hak kita tangan Yesus kau ofon ke doi tapi tak foki Mana tapi tak jadi oke ya pawan le otom atau tak aku tahu Fatong men na fai fe fine ko ni alon na ko ne loto mamahi to ko demo na ne lotu ai
Tanya le ila vitu ke alu ke ai ne fai le lotu, ka inga tanya ne fai fua kava. Di tano ko e pula men ne fai fua kava ya pa ke pula. Ko vita ye. Ko tu ya e fua kava pe ne puke ne fua. Ka ko ni. Ka pona mau ka pona ke ngo ko mata ke ngo hombo bigi ke tua o ke ya va be mata pa. Ta no fa ha ba lu ko sino wana pe e anga ne ne ko ke ngai sas ko ni. O tu he mata pa pe ko tuki tuki. Ko ne tuki tuki ko ya. Ke lo da to ta ha to pe ke tin hanga fa ma ro. He's standing at the door and knock. Who's gonna open? Cái mata pa ko ki tau loto. Cái mata pa ko to pe. O wai no me fra mi loto. O wai no me fra mi tu. Le mata pa loto. O fa be mi loto ki fa mi tu. Amen. Ko no hinga ni. Ke pure pe ko ka koi. Ko be pe ko ki ke sai. Ko sai. Ko be pe ko ki ke ko bi. Ko be. Tu mo ke fa sa ka ta no ka di ka tolu. Ife fini. Na fa ida no fa ba mo ni tamba. Ko ata ko to pe ko te fa ko ni ha ko ta hawa ki ni tamba. Alo tama ko ni ha ko alo hilang to hi aro ko risi. Ko ni ta ko ke ko ka so ti. Alo to ta ko ni he tau pe ko re ba na fa ni fa e. Mala tu mo pe ko ho ko ta hawa ko lo to ma. Te be ta no ko ni na ha ka tai ni ko unu mai fa ha yo fili. Te fa na to ta ha. Ihe ne kauso ne kauso dia pe to ta ko ni loto. Te fa ka le ko manda. Le o mai so dia ko. Kamu tahu ke tu ta ko ni o malo ya bito ai o ai fili. Te fa ka ko manda le o mai to ta ko. So i to ta ko ni to ko ta ke ta hawa. Kai pe ke le. Fio ko manda no wi ke al kai pe ke alu. Ko ni ho ko ta hawa o unu mai fili o fi mai. Toki lere so dia. Lere so dia ko ni ka faki me to ta ko ni na foki mai. Ha to ta ko ni mo i pe na foki ke ke mi. Ta ko et ke ai ko manda. Ha me na ai te ke lere ai o mai he ke mama o fi. Ha me na ai te ke lere ai he ke mama o mai fana. Ta ko le ai ta ba ni ai so dia ne be. Ko ngai ko lo tu fa e. Ho ka ta ha wa. Yes. Amen. Hallelujah. Ha ta ke. Kapag yung fehon kilo to fante ko hayo lo lai ta ke te ko. Mam. Amen. Ko hayo lo lai ta ke te ko mam. Yeah. Be ta ha ka fe finu na fa inu san ko nga ku family. Ta ni ko to pe ko lo ki ne fa na fa no ki le ke ta tang e me ka polisi mo ne lo tu pe a fe nai. Ha ko ha family na ki he. Ei ki fa mo i na to na ko na to ni la vea. Fa na na tau tu pe se ta tau ke tau tu ai. Tene fai di fa dong ya fa e. Ani ko to pe ma ba ora ki le fo ki tonga ta mi ga le lo so dia. Te wa ta le ni pa ke ala tu ki fa lo ke lo tu ata ko fo me fa. Ti ke pi hata mi ti wala ta ko pra lo tu fa. Ko fi la la ka tu fa ni da ngai fa ai ke ti da ko fa la. Tu ke he no fa dong ya fa ke ngai ho. Te pa te tu ke na ta lo to ka ti da to ngai ho. Te na pe io. Ko mau ngai ho a. Te tau pe to fa na. Ko tau ngai fa e. Ko e malata e. Ko fa e fita ia ke te tau ko. Hallelujah. Hangi ka mena ka mata ki ko malaba i he pe fini. O ku tangi fa na ko la ia hauni. Mam le mai. Ko to mui e ku na sto ko to. Mam le mai ka te mang tolu. Kan na fe ma ke na fa no. Kono pa ngo. Ko o se dai ni. Aba ku ke fo wai ku mori ho fa e. Aba si ju ha be ka dia. Ha be ka dia we ma te ku ka venga. Yes. Ke ha u ni. Maloi. Ha be dai ke ki. Ha be dai ke ki. Praise God. Ai po po ta mo nu ke tingo ngai fa e. Malo susu. Pa to ke ha e ki. O fo ke bhai mi mama lo ki. Ko hiu yang e a ho ni no fa la ngai atu. Te guai ang hai fotongia ke te whakahoko. Te guai ang hai me te fo wai. Ka urea ma ana ke te tolu. Te he toko taha ko hingoa ana. Ko grace. Te tani nei peke pehea grace ia e ne whekaka ngai te me ngai whainga taa. Te tani nei ke lava pe ana ia ke ne ka te kina whainga taa.
He kon ho inga no inga ko grace. Amen. Rea ta petina tang na ito rea. Ese gambar rea ta ta ko tai. Malo 80. Ese gambar ko ke ha me nga we ko ke hela ia. Ha ko ke aya te hoa ha me akai. Ha ko ke fok me fa no ke fa ma mo fare. Are you still grace? Kami ana ya, lagu ilo pa Facebook ke uang kiai. Amen. Ama nagdilay ang nga, kay argitin pa. Tano po tata na fay fanaw kaya lute. There is hope, Yes. no matter what. No matter what we're going through, there is always hope. Yes. Tama yun. Kapitali. Tawa yun po halay, hindi kay forward. Parang tayo dahat hutong ako ako pagkipin, oh, kano fiha lo big fly. I'm telling you, there is hope. Amen. There is hope. And that hope, his name is Jesus. Praise God. O kung natatari, ihatay mi ko tabi mo tuktuki. Malo 8. Hallelujah. Avela yata aho. E fakava mo yai. E fae. Kimbe amai helpe. E tamai. Travo pe fine mo. Ko os magi de que tava. Pa fedai heki. Malo Hallelujah. 6. Suma mari ko mi ko fam ke fafe. Anahin. Kita fa asu ki na to.